Kitab sakit. Bab penjelasan tentang kafaroh orang sakit. صحيح البخاري 5209. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر له بها عنه حتى الشوكة يشاكها. Sohih Bukhari 5209 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim bahkan duri yang melukainya sekalipun melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab penjelasan tentang kafaroh orang sakit. صحيح البخاري 5210. حدثني الحله بن محمد حدثنا الملك بن عمر حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له بها من خطاياه. Sohih Bukhari 5210 telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin Amru bin Halalah dari Atok bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab penjelasan tentang kafaroh orang sakit. صحيح البخاري 5211. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخام من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرز لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا حدثني سعد حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sohih Bukhari 5211 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Sa'ad dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, permisalan seorang mukmin seperti dahan di suatu pohon, terkadang angin menjadikannya bengkok dan terkadang berdiri lurus. Sebaliknya permisalan orang munafik seperti tanaman padi yang senantiasa berdiri, hingga sekali ia jatuh, ia akan langsung roboh. Zakaria mengatakan, telah menceritakan kepadaku, Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Ka'ab dari ayahnya Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab penjelasan tentang kafaroh orang sakit. صحيح البخاري 5212.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخام من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرز صماء معتدلة حتى يقسمها له إذا شاء. Sahih Bukhari 5212 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munzir, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulayh, dia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Hilal bin Ali penduduk dari Bani Amir bin Lu'ai, dari Atok bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seorang mukmin seperti dahan di suatu pohon yang dapat bengkok ketika tertiup angin dan apabila tertimpa musibah dia akan tetap tegak lurus, sedangkan permisalan orang fajir ibarat tanaman padi yang senantiasa tegak sehingga Allah akan merobohkannya kapan saja dia kehendaki. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab penjelasan tentang kafaroh orang sakit. صحيح البخاري 5213. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. Sahih Bukhari 5213 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sasha'ah bahwa dia berkata, saya mendengar Sa'id bin Yasar Abu Al-Hubab berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab sakit keras. صحيح البخاري 5214. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد أخبرنا الحله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 5214 telah menceritakan kepada kami Qobisah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada Bishr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Al-A'mash dari Abu Wa'il dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih merasakan penderitaan ketika sakit dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab penyembelihan dan perburuan. Bab sakit keras. صحيح البخاري 5215. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن صويد عن عبد الله رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات له عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. Sahih Bukhari 5215 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Harits bin Suwaid dari Abdullah radhiyallahu anhu.
Saya pernah menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit, sepertinya beliau sedang merasakan rasa sakit. Kataku selanjutnya, sepertinya Anda sedang merasakan rasa sakit yang amat berat, oleh karena itulah Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, benar, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. صحيح البخاري 5216. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن صويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعك شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوك فما فوقها إلا كفر له بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Sahih Bukhari 5216 telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Harits bin Suwaid dari Abdullah dia berkata, saya pernah menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menderita sakit, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang merasakan sakit yang amat berat. Beliau bersabda, benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 2 orang dari kalian. Kataku selanjutnya, sebab itu Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, benar, seperti itulah, dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah, penyakit, atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab wajibnya mengunjungi orang sakit. صحيح البخاري 5217. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. Sahih Bukhari 5217 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Mansur, dari Abu Wa'il dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah makan terhadap orang yang kelaparan, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah tawanan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab wajibnya mengunjungi orang sakit. صحيح البخاري 5218. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن صويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 7 نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثر وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. Sahih Bukhari 5218 telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Asy'ath bin Sulaim dia berkata, saya mendengar Muawiyah bin Suwaid bin Mukarin dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau melarang kami dari memakai cincin emas, mengenakan sutera, dibaja, istabrak, kain sejenis sutera, kasih dan misarah,
yaitu kain yang terbuat dari campuran sutera, dan memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit dan menebarkan salam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab menjenguk orang pingsan. صحيح البخاري 5219. حدثنا الحله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما مشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. Sahih Bukhari 5219 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Al-Munkadir dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah menderita sakit, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar datang menjengukku dengan berjalan kaki, ketika beliau menemuiku ternyata aku sedang pingsan, maka beliau berwudu dan memercikan sisa air wudunya kepadaku. Aku pun tersadar, ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah berada di depanku, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku mengurus harta bendaku, bagaimana caranya aku memutuskan terhadap harta bendaku. Beliau tetap tidak menjawab sampai turun ayat tentang harta warisan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab keutamaan penderita ayan, epilepsi. صحيح البخاري 5220. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع لها لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لها أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع لها لي أن لا أتكشف فدعا لها. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. Sahih Bukhari 5220 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Imran bin Abu Bakar dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atok bin Abu Rabah dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Jawabku, tentu. Dia berkata, wanita berkulit hitam ini, dia pernah menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, sesungguhnya aku menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap, ketika sedang kambuh, maka berdoalah kepada Allah untukku. Beliau bersabda, jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu surga, dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Ia berkata, baiklah aku akan bersabar. Wanita itu berkata lagi, namun berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka beliau mendoakan untuknya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Mahlat dari Ibnu Jurayjah telah mengabarkan kepadaku Atok bahwa dia pernah melihat Ummu Zufar adalah wanita tersebut. Ia adalah wanita berperawakan tinggi, berkulit hitam sedang berada di tirai Ka'bah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab keutamaan orang buta. صحيح البخاري 5221.
حدثنا الحله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 5221 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Al-Hadi dari Amru bekas budak Al-Muttalib, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Maksud Habibataihi adalah kedua matanya. Hadis ini juga diperkuat oleh riwayat Ash'ath bin Jabir dan Abu Zilal bin Hilal dari Anas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab wanita menjenguk laki-laki. صحيح البخاري 5222. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيت ليلة بواد وحول إذخر وجليل وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل تبدوا لي شام وطفيل. قالت عائشة فجأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وأنقل حماها فاجعلها بالجحفة. Sahih Bukhari 5222 telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Hisham bin Nurwah dari ayahnya dari Aisyah dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Lalu Aisyah menjenguk mereka berdua. Aku bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan engkau Bilal, bagaimana keadaanmu? Aisyah melanjutkan, dan setiap kali Abu Bakar menderita sakit panas, maka dia akan berkata, setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Sedangkan jika Bilal menderita sakit demam, dia akan berkata, alangkah baiknya syairku, apakah aku harus bermalam di suatu lembah sementara di sampingku terdapat orang-orang yang membanggakan lagi mulia. Apakah suatu hari mereka akan menginginkan airnya yang melimpah? Apakah sudah tampak olehku gunung Syamah dan Tafil? Aisyah berkata, kemudian aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan keadaan mereka kepada beliau. Lalu beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-madinah kahubina maka ta'awe asyada Allahumma wasaiha wa ba'arik lanaafi mudiha wasaiha awan kulhumma hafajalabil juhfaha. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Mekah atau lebih. Ya Allah, perbaikilah ia, berkahilah kami pada takaran mutnya dan sanya dan pindahkanlah wabah penyakitnya ke Juhfah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab menjenguk anak kecil. صحيح البخاري 5223.
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر، فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه جاءت ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. Sahih Bukhari 5223 telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ashim dia berkata, saya mendengar Abu Uthman dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan kepada Nabi yang ketika itu Usamah, Sa'ad dan Ubay bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingatku, utusan itu menyampaikan pesan yang isinya, anakku telah menjelang wafat, maka tolong engkau Nabi, datang. Namun Nabi tak sempat datang, dan hanya mengutusnya seraya menyampaikan pesan, tolong sampaikan salam kepadanya dan katakanlah, milik Allah lah segala yang diambilnya dan segala yang diberikannya, dan segala sesuatu mempunyai batasan waktu tertentu di sisinya, maka hendaklah dia hanya mengharap ganjaran dan bersabar, merasa tidak puas. Putri Nabi mengiring utusan untuk kedua kalinya sambil menyumpahinya, agar bisa membujuk Nabi. Spontan Nabi beranjak, dan kami pun berdiri. Ketika sampai, cucu Nabi diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang nafasnya sudah tersengal-sengal karena tinggal sisa-sisa nyawanya. Kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlinang, sehingga Sa'ad bertanya, kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah pertanda kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba sesuai yang dikehendakinya, dan Allah tidak akan meletakkan rasa kasih sayang pada para hambanya kecuali terhadap orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab menjenguk orang dusun. صحيح البخاري 5224. حدثنا معلى بن أسد حدثنا العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تثور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانعم إذن. Sahih Bukhari 5224 telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhtar telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang Arab Badui. Ibnu Abbas melanjutkan, setiap kali beliau menjenguk orang sakit, maka beliau akan mengatakan kepadanya, tidak apa-apa, insya Allah baik-baik saja. Ibnu Abbas berkata, lalu aku bertanya, baik, tidak mungkin, sebab penyakit yang dideritanya adalah demam yang sangat kritis, yang apabila diderita oleh orang tua akan menyebabkannya meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, memang benar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit.
Bab menjenguk orang musyrik. صحيح البخاري 5225. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 5225 telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang budak milik orang Yahudi pernah menjadi pelayannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu dia jatuh sakit, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi menjenguknya sambil bersabda, "Masuk Islamlah kamu." Lalu dia masuk Islam. Sa'id bin Musayyib berkata, dari ayahnya ketika Abu Thalib hendak meninggal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab jika menjenguk orang sakit kemudian datang waktu sholat, maka si sakit sholat bersama mereka secara jamaah. صحيح البخاري 5226. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام. Sahih Bukhari 5226 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisham, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dijenguk oleh beberapa orang ketika beliau sakit, kemudian beliau mengerjakan sholat sambil duduk, maka orang-orang pun ikut mengerjakan sholat sambil berdiri. Lalu beliau memberi isyarat supaya mereka juga duduk. Seusai sholat beliau bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, apabila dia ruku maka kalian juga harus ruku, apabila dia mengangkat kepala maka kalian juga harus mengangkat kepala. Apabila dia sholat sambil duduk maka kalian harus sholat sambil duduk. Abu Abdullah berkata, Al-Humaydi berkata, hadis ini hukumnya mansuh, terhapus, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya selalu mengerjakan sholat sambil duduk, sementara orang-orang yang di belakang beliau sholat sambil berdiri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab meletakkan tangan pada orang yang sakit. صحيح البخاري 5227. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني اترك مالا وإني لم اترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلاثي مالي وأترك الثلثا فقال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال اللهم أشف سعد وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة.
Sahih Bukhari 5227, telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al-Juaid dari Aisyah binti Sa'ad bahwa ayahnya berkata, aku pernah menderita rasa sakit yang amat berat ketika di Makkah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku, lalu aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, aku akan meninggalkan banyak harta benda, namun aku tidak memiliki seorang pun ahli waris selain seorang puteri, oleh karena itu aku wasiatkan 2/3 dari harta bendaku dan aku tinggalkan sepertiganya. Beliau bersabda, jangan. Kataku, kalau begitu, aku wasiatkan setengahnya dan aku sisakan setengah. Beliau menjawab, jangan. Kataku selanjutnya, kalau begitu aku wasiatkan sepertiga dan aku sisakan yang 2/3-nya. Beliau bersabda, sepertiga pun masih banyak. Lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas keningnya, kemudian beliau mengusap wajah dan perutku sambil berdoa, Allahumma shfihi as'adi wa atmim lahu hijratau, ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Maka aku masih merasakan rasa sejuk di hatiku hingga saat ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab meletakkan tangan pada orang yang sakit. صحيح البخاري 5228. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم اللتيمي عن الحارث بن صويد قال الحله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فامسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط له سيئاته كما تحط الشجرة ورقه. ألف. Sahih Bukhari 5228 telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Harits bin Suwaid. Dia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang menderita rasa sakit yang sangat berat. Lalu aku memegang beliau sambil berkata, wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang menderita sakit yang sangat berat. Beliau menjawab, benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa 2 orang dari kalian. Kataku selanjutnya, sebab itu Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau menjawab, benar, kemudian beliau bersabda lagi, tidaklah seorang muslim yang menderita sakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab ucapan yang diucapkan untuk orang yang sakit dan jawabannya. صحيح البخاري 5229. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم اللتيمي عن الحارث بن صويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فامسسته وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. Sahih Bukhari 5229 telah menceritakan kepada kami Qabisah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Harits bin Suwaid dari Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit.
Lalu aku memegang beliau sementara beliau sedang menahan sakit yang amat berat. Maka kataku, sepertinya Anda sedang merasakan sakit yang amat berat, karena itu Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau bersabda, benar, dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah, sakit, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab ucapan yang diucapkan untuk orang yang sakit dan jawabannya. صحيح البخاري 5230. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فانعم إذن. Sahih Bukhari 5230 telah menceritakan kepada kami Ishak telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit. Beliau lalu bersabda, tidak apa-apa, insya Allah baik-baik saja. Ibnu Abbas berkata, baik, tidak mungkin. Sebab penyakit yang dideritanya adalah demam yang sangat kritis, yang apabila diderita oleh orang tua akan menyebabkannya meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, memang benar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab menjenguk orang sakit dengan berkendaraan dan berjalan. صحيح البخاري 5231. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقع بدر فسار حتى مر بمجلس فيه الحله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم الحله وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس الحله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر الحله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له الحله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تأذن به في مجلسنا وأرجع إلى رحلك فمن جاءك فأقصص عليه قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال سعد يا رسول الله أعف عنه وأصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع أهل هذه البحر على أن يتوجوها فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. Sahih Bukhari 5231 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengendarai keledai milik beliau, di atasnya ada pelana bersulam bludru fadaki,
Sementara Usamah bin Zaid membonceng di belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah sebelum peristiwa Badar, lalu beliau berjalan dan sempat melintasi suatu majelis yang di majelis tersebut terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian itu sebelum Abdullah masuk Islam, dan dalam majelis tersebut terdapat pula beberapa orang kaum muslimin yang bercampur baur dengan orang-orang musyrik, para penyembah patung. Dan orang-orang Yahudi, terdapat pula Abdullah bin Rawahah. Saat majelis itu dipenuhi kepulan debu keledai, Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan selendang sambil berkata, "Jangan mengepuli kami dengan debu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam pada mereka lalu berhenti dan turun. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka menuju Allah lalu beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Abdullah bin Ubay berkata kepada beliau, "Wahai saudara, sesungguhnya apa yang kamu katakan tidak ada kebaikannya sedikit pun. Bila apa yang kau katakan itu benar, maka janganlah kamu mengganggu kami di majelis ini. Silahkan kembali ke kendaraan Anda, lalu siapa saja dari kami mendatangi Anda, silahkan Anda bercerita padanya." Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai Rasulullah, bergabunglah dengan kami di majelis ini karena kami menyukai hal itu." Kaum muslimin, orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi pun saling mencaci hingga mereka hendak saling menyerang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menenangkan mereka hingga mereka semuanya diam. Kemudian beliau naik kendaraan hingga masuk ke kediaman Sa'ad bin Ubadah lalu beliau bersabda, "Hai Sa'ad, apa kau tidak mendengar ucapan Abu Hubab?" Maksud beliau tentang ucapan Abdullah bin Ubay. Saat berkata, "Maafkan dia wahai Rasulullah dan berlapang dadalah kepadanya, demi Allah, Allah telah memberi Anda apa yang telah diberikan pada Anda." Penduduk telaga ini, penduduk Madinah Red, bersepakat untuk memilihnya dan mengangkatnya, namun karena kebenaran yang diberikan kepada Anda itu muncul, sehingga menghalangi ia menjabat sebagai pemimpin, maka seperti itulah perbuatannya sebagaimana yang Anda lihat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab menjenguk orang sakit dengan berkendaraan dan berjalan. صحيح البخاري 5232. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا الحرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. Sahih Bukhari 5232 telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad yaitu Ibnu Al-Munkadir dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menjengukku tanpa mengendarai bigol peranakan kuda dengan keledai, dan tidak pula birzaun, keledai yang asal-usul keturunannya bukan dari Arab. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab sesungguhnya aku sakit. صحيح البخاري 5233. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجر رضي الله عنه مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال أي أذيك هو رأسك قلت نعم فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. Sahih Bukhari 5233 telah menceritakan kepada kami Qabisah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dan Ayub dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewatiku sementara aku sedang menyalakan api di bawah periuk, lalu beliau bertanya, "Apakah kepalamu terganggu dengan kutu?" Aku menjawab, "Ya."
Lalu beliau memanggil tukang cukur dan mencukurnya, kemudian beliau memerintahkanku membayar fidyah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab sesungguhnya aku sakit. صحيح البخاري 5234. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرس ببعض أزواجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى له ويدفع المؤمنون أو يدفع له ويأبى المؤمنون. Sahih Bukhari 5234 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Abu Zakaria telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, saya mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah berkata, aduh kepalaku pusing, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah kematianmu terjadi dan aku masih hidup, tentu aku memintakan ampun untukmu dan mendoakan kebaikan bagimu. Kata Aisyah, duh, sungguh aku beranggapan bahwa engkau mencintai kematianku. Dan kalaulah kematian itu terjadi pada dirimu, niscaya engkau harus menjadi pengantin di akhir-akhir harimu. Maksudnya Aisyah sangat mengimpikan agar akhir-akhir hayat Nabi, beliau berada di rumahnya, bukan di rumah istri Nabi yang lain. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan aku merasa sakit kepala, sungguh aku berkeinginan atau ingin mengutus seorang utusan kepada Abu Bakar dan anaknya, dan aku sampaikan wasiat, biarlah orang berkomentar apa saja, atau biarlah orang bercita-cita apa saja. Yang jelas kemudian aku katakan, Allah enggan dan orang-orang mukmin menolak, atau dengan redaksi lain Allah menolak dan orang-orang mukmin enggan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab sesungguhnya aku sakit. صحيح البخاري 5235. حدثنا موسى حدثنا العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن صويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فامسسته بيدي فقلت إنك لتوعك وعك شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم قال لك أجران قال نعم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Sahih Bukhari 5235 telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Ibrahim At-Taimi dari Al-Harits bin Suwaid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menderita demam yang sangat berat, lantas ku pegang dengan tanganku. Aku berujar, sepertinya engkau terkena sakit dan demam yang sedemikian serius. Beliau menjawab, benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian. Aku berujar, oh, kalau begitu Anda mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jawab beliau, engkau benar, tidaklah seorang muslim terkena gangguan, baik itu sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karena sakitnya sebagaimana pohon mengugurkan daunnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab sesungguhnya aku sakit.
صحيح البخاري 5236. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلاثي مالي قال لا قلت بالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهما عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. Sahih Bukhari 5236 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menjengukku ketika aku sedang menderita sakit keras yaitu ketika Haji Wada. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah, seperti yang telah Anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya. Maka bolehkah saya menyedekahkan 2/3 dari harta saya? Beliau bersabda, jangan. Saya bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana jika separuhnya? Beliau menjawab, jangan. Tanyaku lagi, kalau begitu bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Tidakkah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridho Allah? Melainkan kamu akan mendapatkan pahala lantaran dari nafkah pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab perkataan si sakit tinggalkanlah aku. صحيح البخاري 5237. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر وحدثني الحله بن محمد حدثنا الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فأختلف أهل البيت فأختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. Sahih Bukhari 5237 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami Hisham dari Ma'mar dan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, sedangkan di rumah beliau telah hadir beberapa orang, di antaranya adalah Umar bin Khattab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah di sisi kalian terdapat Al-Quran? Cukuplah bagi kita kitabullah. Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat, lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan, mendekatlah kepada beliau, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menuliskan suatu wasiat buat kalian, agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya. Dan yang lain berpendapat seperti perkataan Umar, sehingga mereka menjadi ribut di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah kalian semua, maksudnya pergi dari sisi beliau. Ubaidullah mengatakan, Ibnu Abbas berkata, kerugian besar bagi kaum muslimin, mereka gagal menuliskan pesan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka saling berbantah-bantahan di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab pergi dengan membawa anak yang sedang sakit. صحيح البخاري 5238. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فامسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. Sahih Bukhari 5238 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Hatim yaitu Ibnu Ismail dari Al-Juaid dia berkata, aku mendengar As-Sa'ib berkata, aku bersama bibiku pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini sedang menderita sakit. Lalu beliau memegang kepalaku dan mendoakan keberkahan kepadaku, kemudian beliau berwudu dan aku pun minum dari sisa air wudu tersebut. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau hingga aku sempat melihat stempel kenabiannya berada di antara kedua pundak beliau seperti biji kancing. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab orang sakit mengharap kematian. صحيح البخاري 5239. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Sahih Bukhari 5239 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Tsabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya, kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab orang sakit mengharap kematian. صحيح البخاري 5240.
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب معوده وقد اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت للدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائط له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. Sahih Bukhari 5240 telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dia berkata, aku pernah menjenguk Kubab, sementara dirinya berobat dengan kai terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit, sebanyak 7 kali, lalu dia berkata, sesungguhnya para sahabat kami yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari kehidupan dunia melainkan hanya sepetak tanah. Sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya kami akan mengharapkan kematian. Di kesempatan lain kami menemuinya lagi sementara dirinya sedang membangun rumahnya, lalu dia berkata, seseorang akan diberi balasan dalam semua yang ia belanjakan selain yang ia belanjakan untuk sebidang tanah ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab orang sakit mengharap kematian. صحيح البخاري 5241. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت أما محسنا فليعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فليعله أن يستعتب. Sahih Bukhari 5241 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Ubaid bekas budak Abdurrahman bin Auf bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah, beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu berlaku luruslah dan bertakarublah dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian, jika dia orang baik semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga bisa menjadikannya dia bertobat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab orang sakit mengharap kematian. صحيح البخاري 5242. حدثنا الحله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. Sahih Bukhari 5242 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hasyam dari Abad bin Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berada di pangkawanku, sabdanya, ya Allah, ampunalah aku, rahmatilah aku serta pertemukanlah daku dengan Ar-Rafiq.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab doa orang yang menjenguk untuk si sakit. صحيح البخاري 5243. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس أشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. Sahih Bukhari 5243 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Mansur, dari Ibrahim dari Masruk dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit atau ada orang yang sakit datang kepada beliau, beliau berdoa, Azhibil ba'asa rabana asi isfihi wa anta sya'afila sy'ifa'a ila sy'ifa'uka sy'ifa'ala yuka adiru sakama, hilangkanlah penyakit wahai Rob sekalian manusia, sembuhkanlah wahai Zat yang maha menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak membawa rasa sakit. Amru bin Abu Qais, Ibrahim bin Tahman mengatakan dari Mansur, dari Ibrahim dan Abu Adluha dengan redaksi apabila ada orang yang sakit datang kepada beliau. Sementara, Jarir, mengatakan dari Mansur, dari Abu Adluha saja, dia berkata, apabila beliau menjenguk orang sakit. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab orang yang menjenguk mewudhukan si sakit. صحيح البخاري 5244. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض. Sahih Bukhari 5244 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Gundar telah menceritakan kepada kami Syubah dari Muhammad bin Al-Munkadir dia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika saya sakit, lalu beliau berwudu dan memercikan air wudunya kepadaku, atau bersabda, percikanlah air padanya lantas saya pun tersadar, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya kalalah, ahli waris sendirian, bagaimana aku harus membagi harta peninggalanku? Setelah itu turunlah ayat tentang faraidel, harta peninggalan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab sakit. Bab berdoa untuk mengusir wabah, endemi, epidemi, dan demam. صحيح البخاري 5245. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قال فادخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله
والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري، هل أبيت ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل تبدوا لي شام وطفيل. قالت عائشة: فجأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لهم: حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وأنقل حماها فاجعلها بالجحفة. Sahih Bukhari 5245 telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisyam bin Nurwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit, lalu aku menjenguk mereka berdua. Aku bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan engkau Bilal, bagaimana keadaanmu? Aisyah melanjutkan, dan setiap kali Abu Bakar menderita sakit panas, maka dia akan berkata, setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Sedangkan jika Bilal sakit demamnya semakin tinggi, maka dia akan berkata, alangkah baiknya syairku, apakah aku harus bermalam di suatu lembah sementara di sampingku terdapat orang-orang yang membanggakan diri lagi mulia? Apakah suatu hari mereka akan menginginkan air yang melimpah? Apakah sudah tampak olehku gunung Syamah dan Tafil? Abu Urwah berkata, Aisyah melanjutkan, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan keadaan mereka kepada beliau. Lalu beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-madinah kahubina makat ta'awe asyada Allahumma wasaiha wa ba'arik lanaf isa'aiha wa mudihawan kulhumaha fajalabil juhfah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Mekah atau lebih. Ya Allah, perbaikilah ia, berkahilah kami pada takaran Su'ad dan Mutnya dan pindahkanlah wabah penyakitnya ke Juhfah. Menurut ijma ulama sahih,